त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी बाय नाइकलजाक माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजगमुंगनि रेजाल्ट मेटालनि पुइला हाति बारनो साख्लायजाकनाय हिनि साका टीबीएससी बोर्डनि प्रेसिडेंट धनंजय गण चौधुरी स्रांसालनि सिमी चेंसाजाका टीबीएससी बोर्डनि माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजगमुंगनि खाता लेखामुंगनि सामुं सालचिबानि बिसिंगो खाता लेखामुं पाइनाय हिनि साका टीबीएससी बोर्डनि प्रेसिडेंट धनंजय गण चौधुरी हास्टेनि जत आमजगमुंगनि खाता लेखामुंगनि सामुंनि बागै आगुलिनि बरदुआली हायर सेकेंडरी रुंनक तै नेताजी सुभाष विद्यानिकेतन रुंनक कुचुक माध्यमिक आमजगमुंगनि खाता लेखामुंगनि सामुं जेंगे रिजाखा तै आबोबाय बाक्सानो माध्यमिक आमजगमुंगनि खाता लेखामुंगनि सामुं कामिनी कुमार स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल विजय कुमार गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बानी विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल तै बोजों गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खाता लेखामुंगनि सामुं जेंग साजाखा तै आ खाता लेखामुंगनि सामुंनो थांगै बेरायनायखा त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नि प्रेसिडेंट धनंजय चौधुरी 2 এপ্রিল আজকে থেকে আমরা ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পরিষদের খাতার মূল্যায়নের কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের দ্বাদশ শ্রেণী প্লাস 2 স্টেজ দুটো স্কুলে মূল্যায়নের কাজ চলছে, আর মাধ্যমিকের যেটা 10th ক্লাস এই পরীক্ষার মূল্যায়ন চলছে 4টে স্কুলে। 12 এর মূল্যায়ন হচ্ছে বরদোয়ালি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আর নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন এই দুটো স্কুলে, আর মাধ্যমিকের খাতার মূল্যায়ন হচ্ছে কামিনী কুমার স্মৃতি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, बोजों गार्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, विजय कुमार गार्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और बानी विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल এই 4টে স্কুলে সব কাজ ঠিকমতো শুরু হয়ে গেছে। এখন খাতা দেখার কাজ মোটামুটি সবাই শুরু করে দিচ্ছেন। ওদের হেড এক্সামিনার এবং যারা স্ক্রুটিনিয়ার আছেন বা স্ক্রুটিনাইজার এক্সামিনার সবার সাথে মিটিং হয়ে গেছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিভাবে কি করতে হবে আলোচনা হয়েছে। আর আমি একটার পর একটা সেন্টার যেখানে ভেন্যু যেখানে খাতা ইভ্যালুয়েশন এগুলো আমি ঘুরে দেখছি। তো আমরা আশা করছি খাতা দেখার যে কাজ আমাদের আশা কোনো অসুবিধা হবে না, সব ঠিক মতো চলবে। আর আমাদের টার্গেট দিন 15 দিনের মধ্যে খাতা দেখা শেষ করবে।